वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह पावर्ड बाय लंदन स्टैटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी उस्ताद आपसे मिलने आए तो आपने एक तो उनसे अदब से डील करना है, और जो आपके मेंटोर टीचर्स होते हैं उनसे मिल के आपको वे ऑफ लाइफ के बारे में जरूर पता चलता है। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर इसी तरह एक उस्ताद मौजूद हैं और पिछले 2 दहाइयों से ये हायर एजुकेशन के साथ ये मुंसलिक हैं और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने PhD की हुई है। डॉक्टर आयशा खालिद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो हमेशा एक बात समझी जाती है या सोची जाती है कि टीचिंग जो है वो एक ऐसी फील्ड है कि जब आप कुछ नहीं कर पाते या जिंदगी में कोई कमाल नहीं कर पाते तो आप टीचिंग में आ जाते हैं, और ऐसे प्री कंसीव आपने करके या वेल इन्फॉर्म डिसीजन होता है। जैसे मतलब इफ यू वांट टू बी ब्यूरोक्रेट, सो आप अपना एम बनाते हैं और आपको एम बनाया जाता है। और मेरा ख्याल है कि जब आप अपनी 8th ग्रेड में या कुछ आप मेच्योर होना शुरू होते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी काउंसलिंग शुरू कर देते हैं टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर करियर। इसी तरह अगर आप डॉक्टर की बात करें, मेडिकल डॉक्टर्स की बात करें, तो उनका भी माइंड मेकअप किया जाता है और एक फिर काउंसलिंग के बाद पूरी फैमिली उसके अंदर इन्वॉल्व होती है कि जी हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, हम फलां सोशल इवेंट पे गैदरिंग पे नहीं आ सकते, हमारे बेटे के या बेटी के एग्जाम्स चल रहे हैं। टीचिंग के बारे में अगर हम बात करें तो मतलब ऑफकोर्स आपने फिर बाद में PhD की, तो PhD जो एक सीरियस सब्जेक्ट है, वही लोग इसके अंदर एक्सेल करते हैं जो सीरियस होते हैं। तो आपको कभी महसूस होता है कि ऐसे आप जब आप अपने कोलीग से या अपने जूनियर से या अपनी फ्रेटर्निटी में रोम अराउंड करती हैं कि ऐसे टीचर हजरात हमारे पास मौजूद हैं कि जो वो उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है जो कि मोटिवेशन एक बंदे के अंदर होनी चाहिए? Alright, thank you initially for inviting me over and आपने मेरा इतना introduction करवाया, I'm humbled. Coming to the choice profession, इसमें I would say कि अगर मैं थोड़ा सा पहले ये mention कर दूँ so that आपके लिए और समझना आसान हो जाएगा कि एक होता है जैसे आपने कहा कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है करियर डिसीजन मेकिंग में। टीचिंग मेरे लिए एक बाय चॉइस एक प्रोफेशन था, सो इट्स नॉट बाय चांस कि जैसे आपने कहा कि जब कुछ और नहीं रहता करने के लिए तो फिर जो एक ऑब्वियस या एक लेफ्ट ओवर चॉइस बनती है वो टीचिंग की होती है। सो इट वाज नॉट लाइक दैट इन माय केस। बाय चॉइस मैंने इसको जो है वो थिंक ओवर किया। मेरे पास भी दो स्ट्रीम्स थे कि आइदर आई गो फॉर स्ट्रीम ए, मैं फील्ड में आ जाऊँ, कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे के सिविल सर्विस ज्वाइन कर लूँ, या फिर मैं टीचिंग की साइड पे आ जाऊँ, क्योंकि इन दोनों का एक वाइड स्प्रेड और काफ़ी डाइवर्जेंट इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। लेकिन इन द मीन वाइल मैं अपना MPhil कंप्लीट कर चुकी थी कंटिन्यूटी में पढ़ाई में। सो देन आई डिसाइडेड कि ओके फाइन, इट इज़ टीचिंग दैट आई वांट टू गो फॉर। और उसमें जैसे नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन के मैंने जाहिर सी बात है पाकिस्तान से ही मेरा जो मेजर तालीमी करियर है वो पाकिस्तान से ही है, एक्सेप्ट फॉर दी मास्टर्स। मेरी PhD भी पाकिस्तान की है। डेफिनेटली मुझे मेरे एजुकेशनल करियर में ऐसे टीचर्स भी मिले जिन्होंने जो पढ़ाया वो बस शायद उसी पर्टिकुलर क्लास तक रहा और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए, बिल्कुल। एंड देन देयर वर सर्टेन अदर टीचर्स फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड टू यूनिवर्सिटी टाइम जिनका आई बिलीव के दे हैव लेफ्ट द मार्क ऑन माई लाइफ, नॉट जस्ट एज अ स्टूडेंट बट एज अ पर्सन एज वेल। सो whenever I walk into my class, I believe कि at times मैं अपने उन टीचर्स की जो स्टाइल था, जो उनका लहजा था, उनका बात करने का अंदाज, उनका एक्सप्लेन करने का स्टाइल, एवरीथिंग आई कैरी दैट विद माई सेल्फ। मेरे अंदर मेरा हर टीचर जो है वो मौजूद है। पर इसकी रेशो अगर हम बात करें, so what do you think कि जो आपने जो बात की ना, दिस इज कॉल्ड फुटप्रिंट, कि उन्होंने अपना आपके अंदर एक फुटप्रिंट छोड़ा, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उनका एक कलर आपको नजर आता है, बिकॉज वो टीचर से ज्यादा मेंटोर्स के तौर पे। बट रेशो जो है कि आपको मोटिवेटेड लोगों के अगेंस्ट और ऐसे लोग जो कि बाय मतलब वो कहते हैं ना कि सिर्फ आपने टेम्परेरी पार्किंग की हुई और यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, और मतलब शादी हो जाएगी तो छोड़ देंगे, रिश्ता देख रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, वहाँ से ग्रेजुएट हुए, वहाँ पर टीचर असिस्टेंट लग गए, और उसके बाद आप जो है ना बस वेट करेंगे रिश्ता होगा तो फिर हम मतलब कि अपना करियर जो है स्विच कर लेंगे या खत्म कर देंगे। आई अंडरस्टैंड। आई एम कमिंग टू द पॉइंट मुस्तफा। आई थिंक आई हैव सीन ओवर द ईयर things are changing very fast, on a very fast pace.
اگر میں ابھی کرنٹلی بات کروں وین آئی موو ان دی ایکڈیمیا اور بہت سارے لوگوں سے میری کلیگ سے میری ملاقات ہوتی ہے, میرے اپنے سرکل کے میرے اپنے سبجیکٹ کے لوگ ہیں, دی ادر پیپل فرام ادر سبجیکٹس, سو آئی تھنک کہ ریشو از پریٹی پرومسنگ. ٹھیک ہے. دی ینگ فیکلٹی ممبرز, دا ینگ لیکچررز, اسسٹنٹ پروفیسرز ایون, ان میں ایک کمٹمنٹ ٹو پے بیک دا کنٹری اینڈ دا نیشن, اور جو ان کا ایک پیشن ہے ٹورڈز ٹیچنگ اینڈ ایکچوئل ایجوکیشن, اٹ از دیئر, اٹ از پریٹی مچ دیئر. اور آئی تھنک کہ یہ یونیورسٹی ایجوکیشن میں بہت زیادہ کامن ہے. یونیورسٹی ایجوکیشن میں آنے کے لیے آئی تھنک کہ آپ کو ایک اتنے ریگرس کمپٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد صرف وہی کینڈیڈیٹ آگے موو آن کرتا ہے جس کے پاس وہ پیشن ہے. ڈگری تو سب کے پاس ہے, دیٹس دی بیس لائن, دی ایلیجیبلٹی, لیکن انٹرویوز اور سلیکشن کا پروسیجر اور پھر اس کے ریگر کو برداشت کرنا, اس فیلڈ کی سختی کو برداشت کرنا, وہ آئی تھنک کہ وہی لوگ سروائیو کرتے ہیں جو ایکچولی کمیٹیڈ ہیں اور جو ایکچولی پیشنیٹ ہیں. سختی سے مراد آپ کی پالیٹکس ہے کہ ٹائمنگ ہے کہ آپ کا لائف کے ورک لائف بیلنس ہے, کلچر ہے؟ سختی سے مراد کیا ہے, کیا ریگریس, کیا چیز ہے جو بہت ریگریس ہے ایجوکیشن کے؟ اوکے, دیکھیے, if I look back, if I go back in time, maybe things were not as hard and as rigorous as they are today. لیکن آج جب ہم اکیڈیمیا میں اگر آپ تھوڑا سا اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں, دا نالج پول جس کو ہم کہتے ہیں, جو علم ہے یا آگہی ہے, وہ اس کا پول وقت کے ساتھ بڑھا ہی ہے, ایکسپینڈ ہوا ہے. گلوبلائزیشن, انٹرنیٹ آ گیا, بچے کے اسٹوڈنٹس کے اپنے ہاتھ میں پوری دنیا ہے, تو وہ آپ سے آپ کے لیکچر, جہاں سے آپ لیکچر تیار کریں وہ بھی وہاں سے سوال تیار کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ ہے میڈیم ٹو ریچ دی نالج, کہ آپ انٹرنیٹ سے ریچ کر سکتے ہیں, آپ اسمارٹ فون سے ریچ کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں کہ بائی ایکسپینشن آف نالج آئی مین ریسرچ, اور اس کے اوپر پھر ریسرچ کے اندر یس گلوبلائزیشن, بیکاز جب ہم ریسرچ کو پڑھتے ہیں تو ہم چائنا کا کانٹینٹ بھی پڑھتے ہیں, ہمارے پاس وہ انفارمیشن بھی آتی ہے, ہمارے پاس آسٹریلین ریسرچ کا جو ہے وہ کانٹینٹ بھی ہمیں اویلیبل ہوتا ہے, ہمارے پاس یو ایس بیسڈ ریسرچ, بکس, آپ کے پاس سورسز اب بہت زیادہ ہیں, ایویڈنسز بہت زیادہ ہیں. سو وین یو آر گوئنگ ان ٹو دا کلاس, ایک تو یس وی نو ایز اے ٹیچر کہ اب اسٹوڈنٹ میں کوشچن کرنے کی کریج ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اور اس کے بعد وہی بات کہ جو میڈیم اور جو ایکسیس آف انفارمیشن میرے پاس اویلیبل ہے وہ میرے اسٹوڈنٹ کو بھی اویلیبل ہے, مور اور لیس. لیکن the only difference between a teacher and the student is that combining all those evidence, کہ میں ایک ریسرچ چائنیز ٹریڈیشن کی پڑھوں, ایک ریسرچ میں آسٹریلیا کی پڑھوں, اور اس کو میں کورس سبجیکٹ کے ساتھ الائن کر کے ایگزامپلیفائی کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کروں ٹو گیو دیم اے گلوبل پرسپیکٹو. بیکاز وہ جو سنکرونائزیشن آف انفارمیشن ہے یا وہ ایک کوہرنس کریٹ کرنا ہے اس ٹاپک کا, وہ آئی تھنک دیٹ از ویئر آئی ٹیل مائی اسٹوڈنٹس دیٹ ہاؤ دے کین تھنک آؤٹ آف دا باکس. وہ صرف ایک ڈیفینیشن کو پڑھنے کے بعد اس کانسیپٹ کو ڈفرینٹ کلچرس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر کے کیسے انڈرسٹینڈ کریں, اینڈ دین دے سچویٹ دیم دیئر اون سیلف کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور دنیا میں ڈفرینٹ کلچرز میں کیا ہو. جس مطلب کہ آف کورس جس آپ بات کر رہی ہیں وہ بھی ریشو ہے کہ جو موٹیویٹیڈ ہیں, اور آپ نے رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہائر ایجوکیشن کے اندر اگر آپ موٹیویٹیڈ نہیں ہیں سو آپ کا سسٹین کرنا یا ایکسیل کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. بیکاز اب HEC کی پالیسیز بھی ایسی ہیں کہ آپ کا پرٹیکولر ڈگری ہونی چاہیے. اگر آپ ایون کہ اگر آپ ایڈجنٹ فیکلٹی ممبر بھی بننا چاہ رہے ہیں سو آپ کے پاس ایک سرٹن سارٹ آف این ایجوکیشن ہونی چاہیے یا سرٹن سارٹ آف این ایکسپیرینس ہونا چاہیے, دین یو کین بی پارٹ آف این اکیڈیمیا. پر اسکولس کے اندر تو مطلب ابھی آوے گاوائی بگڑا پڑا نا, جہاں سے آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے اور آپ کے پاس جو پروڈکٹ بیسکلی فائنل ہو کے ایک طرح آپ کے پاس پہنچی ہوئی ہوتی ہے, اس کی تو آپ جب مطلب کہ یونیورسٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو بچے کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تو بیس ہی صحیح نہیں بنی ہوئی, اینڈ یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ بیکاز آپ کا کام بیس بنانا نہیں ہے. سو آپ نے اس کو پالش کرنا تھا پر وہ اس کو برش کرنا تھا, اس کو اسکلس کی نہیں ہے. انفارچونیٹلی اسکول لیول پہ اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہی نہیں ہوا ہے. میں نے آئی سے دس کیونکہ سنس یو آر فرام گورنمنٹ سیکٹر تو میں زیادہ اس کو گورنمنٹ سیکٹر کی طرف بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ نے صرف پروموشنس کرنی ہے تو آپ نے اگر 2 لاکھ اسٹوڈنٹ باڈی کے اندر سے یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ بچوں میں سے 4 بچوں کی مثال دے دی کہ جس نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہوا ہے, اس کا باپ والد جو ہے نا وہ فروٹ فروش تھا, تو وہ مثال بہت تھوڑی ہے. اور پھر اسی وجہ سے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں لوگ اس کی طرف رجحان کرتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکول کے بچے آئی نو کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, مطلب کہ ان میں بھی بہت سارے لیگس ہیں بٹ کمپیریٹیولی بہتر ہوتے ہیں. ویئر آر وی گوئنگ رانگ؟
اگر آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ آپ اتنا ریسرچ اور وہ پرسپیکٹو دے رہے ہیں اور 360 کے اوپر یو گیونگ دیم یور اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو, کیوں وہ اسٹوڈنٹس اس طرح کے لیول کے ریسرچرز نہیں نکل رہے, اس طرح کے لیول کے پروفیشنلز ہمارے پاس نکل کے نہیں آ رہے؟ آئے دن آپ میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آدھے زیادہ تو جو چھوٹے کلینک ہیں یا چھوٹی اسپیس میں بیٹھے ہیں وہ ڈاکٹر ہی سارے جالی ہیں, مطلب ڈاکٹر ہیں ہی نہیں. وہ کسی ٹائم پہ آپ کا کوئی اسسٹنٹ تھا, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کا کوئی اسسٹنٹ تھا 10 سال آپ کو اسسٹ کیا, اس نے جا کے اپنی یونیورسٹی کسی علاقے کے اندر ڈال لی. سو کہاں ویئر آر وی گوئنگ رانگ؟ کیونکہ میں ایجوکیشن جب بھی ایجوکیشن سے ملتا ہوں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہم یہ ڈائگنوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہیں کہاں پر غلط اور کون سی چیزیں جو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب ہمارے سے پچھلی جنریشن کے لوگ تھے, آپ ان سے ملتے تھے تو ان کا تلفظ, ان کی ڈکٹیشن, ان کی ویکیبلری واز وے مور بیٹر دین اس. اور اب ہمارے نیچے والوں کا تو مطلب کہ کباڑا ہی ہو گیا نا, کہ مطلب وہ اے آئی اور اس نے تو آنے کے بعد مطلب اب تو میرا خیال ہے کہ ان سے جو نیچے کی جنریشن ہے جو ابھی وہ فرسٹ گریڈ یا سیکنڈ گریڈ میں ہوں گے وہ تو لکھ ہی نہیں سکیں گے نا, مطلب کہ دے ول ناٹ بی ایون ٹو ٹائپ اینڈ میسج دیم سیلف, وہ اے آئی کی ہیلپ لے لیں گے ایک ورڈ کی ورڈ بتا کے. سو ویئر آر وی گوئنگ رانگ؟ اور اس لیول کے بچے یا اس لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ پھر نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یس مصطفیٰ, آئی تھنک کہ آپ کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے اور کنسرن از آئی آلسو شیئر دس کنسرن. لیکن اس میں آئی تھنک کہ ایک اور پرسپیکٹو ہے, آپ نے اس کا بہت ڈیٹیل جو ہے وہ آلریڈی ایکسپلین کر دیا. سو آئی ووڈ ایکسٹینڈ دیٹ پوائنٹ. اسکولز آر ویری امپورٹنٹ, وہ کریٹیکل ہیں, وہ ہماری نرسری کو اور گراس روٹ لیول پر ایک اسٹوڈنٹ کو بناتے ہیں. They prepare them for the further education. جیسے آپ نے کہا, I would second that, کہ ہم نے اس کو صرف ریفائن کرنا ہے, پالش کرنا ہے اور فردر آگے اس کو نیکسٹ فیز میں جو ہے اس کو پہنچانا ہے, جو کہ اس کا پروفیشنل فیز ہے کسی بھی انڈیویجول کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکول کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک فیملی کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر بھی بچے کی گرومنگ اور اس کی ایجوکیشن کے اوپر اسٹریس اور اس کی ایجوکیشن کے اوپر جو پیرنٹل اٹینشن ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے when it comes to the school education, because یہ وہ فیز ہے یا وہ ایج گروپ ہے کسی بھی چائلڈہڈ کا وہ ایک فیز ہے جس میں کسی بچے کو بہت زیادہ گائیڈنس اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اسکول ایجوکیشن میں ڈیفینیٹلی اس کے فلاز جو ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہیں, پبلک سیکٹر کے بھی آئیڈیا ہے, اٹس اوپن سیکرٹ کہ اسکول ایجوکیشن کے کچھ پرابلمس ڈیفینیٹلی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وی نیڈ ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کہ ویدر ایجوکیشن از اے پرائیورٹی اور ناٹ, بیکاز ہم چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے, ہمیں پورے پرسپیکٹو کو مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے معاشرے کی پرائیورٹی ہے ایجوکیشن کی نہیں؟ دیکھیں, اگر ہم معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس پرٹیکولر کویسچن کے لیے آئی وڈ وانٹ ٹو ایکسپلین کہ معاشرے کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں. اگر تو معاشرے میں کسی شخص کا تعلق اس سیگمنٹ سے ہے جہاں پر وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, آپ ایفلوئنس کی بات کریں, لیٹس سے کہ جس کے پاس ایمپل اماؤنٹ آف فنڈز ہیں یا اتنے فنڈز ہیں کہ جو عزت سے ایک اپنی روٹی روزی گزار ہے, لیٹس اسپیک اباؤٹ اٹ, بیکاز زیادہ تر تو پرابلمس ان کے اینڈ پہ آ رہی ہے نا, یا ان کے اینڈ سے پرابلم ہے جن کا بہت پیسہ ہے تو وہ کسی کو گاڑی کے نیچے کچل دیتے ہیں, جاتی ہوئی پوری فیملی جو ہے نا وہ بچہ جو ہے ابھی وہ ٹین ایج کے اندر اڑا دیتا ہے. سو اس کے اندر سے بھی تو کوئی ایسا کمال نہیں ہو رہا نا اپیرنٹلی. آئی ایگری, لیکن جو ایک مڈل ٹیئر ہے نا, آپ کو میجورٹی اسٹوڈنٹ باڈی آئی تھنک وہیں سے مڈل کلاس, مڈل اپر کلاس, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, یہ وہ آپ کا سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے جو آپ کو اس وقت وائٹ کالر جابس کے لیے پورا کانٹینٹ اور پورا جنریشن ایک آپ کی پرووائڈ کر رہے ہیں. فار دیم آئی تھنک آئی وڈ سے کہ یس, ایجوکیشن از دیئر پرائیورٹی, بیکاز دے ریئلائز, ایٹ لیسٹ دا پیرنٹس دے ڈو ریئلائز کہ اگر ان کے بچے پڑھیں گے نہیں تو اپنا کریئر نہیں بنا پائیں گے یا بزنس میں نہیں جا پائیں گے. ناٹ نیسیسریلی کہ ان کو جاب ہی کرنی ہے, وہ بزنس میں بھی نہیں سروائیو نہیں کر پائیں گے. سروائیو نہیں کر پائیں گے. دس وے کہ باپ یا والدہ اپنے بچے کو سے بھی چاہتی ہے کہ اس کا سروائیول ہو جائے, کہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. ویری ٹرو. اور اسی سے آئی ووڈ ایکسٹینڈ کہ میئر سروائیول بھی ایک ایسا کنسرن ہے کہ جس کی وجہ سے پھر کریٹیوٹی اور فردر کسی بھی انڈیویجول کا جو ایک ایکچوئل کانٹریبیوشن ایز اے پرسن ٹوورڈز نیشن اینڈ ٹوورڈز ایڈنگ ویلیو ٹو یور کنٹری, وہ کہیں سیکنڈری لیول پہ چلا جاتا ہے. وہ اپنے پرسنل سروائیول کے پیچھے ہی جو ہے وہ اسٹرائیو کر رہا ہے. اور دی ایم از ٹو گیٹ اے ڈگری or to get a skill set
इसमें डिफरेंस लग रहा है आपको कि जो मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पुश कर रहे हैं, ओनली पर्पस है कि इसको डिग्री किसी तरीके से मिल जाए, एंड अभी तक उनको ये लगता है कि डिग्री मिलना जो है इसके सर्वाइवल की नहीं काफी है. बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेरी अपनी अदना राय के अंदर मुझे लगता है कि अब सेट ऑफ स्किल होना आपके पास इंपॉर्टेंट है. डिग्री तो बात की, अब तो मुझे लगता है डिग्री इज अ सेकेंडरी थिंग. दिस इज नॉट आई एम सेइंग कि डिग्री लेना जरूरी नहीं है. डिग्री लेना इसी तरह ही है कि जैसे आपका नेशनल आईडी कार्ड होना जरूरी है, पर आईडी कार्ड बनने के बाद कुछ नहीं होगा. पर वो आपको ये बताना कि नहीं कि यार मैं इस मुल्क से ताल्लुक रखता है, आपका आईडी कार्ड हो गया. आईडी कार्ड के बाद आपने लाइसेंस अलग से लेना है, और फर्दर आपने अगर आर्म्स वेपन है वो अलग लेना है, गाड़ी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होना शुरू होगी. सो डिग्री इज जस्ट अ वेग एंट्री, उसके बाद आपकी स्किल के ऊपर. अच्छा डॉक्टर साहब, अपने एंड पे आप मतलब कि जिन इदारों के साथ आप मुझसे लेके हैं, ये ज्यादातर जो है वो ऑल वुमेन और ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटीज के साथ आते हैं, और खवातीन जो है उसकी रेशो जो है वो अब मर्दों से ज्यादा है हमारी पॉपुलेशन के अंदर. अगर आप करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 49% इज मैन and 49 is men and 51% is female. So इसका मतलब है इकोनॉमी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो तो खवातीन होगी. और जब हम वुमेन एम्पावरमेंट के तो बड़े नारे लगते हैं, और वो लिबर्टी चौक के ऊपर अजीब फजूल प्ले कार्ड्स पकड़ के और ऐसी चीजें जिसको आई एम श्योर आप एज अ वुमेन देख के आपको अपनी डिग्निटी के खिलाफ वो तमाम तर चीजें लगती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी बाशऊर खातून को रिप्रेजेंट करे. उनका एक अपना एजेंडा है, वो अपने काम पे लगे हुए. सो हमने अभी तक यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर क्या खवातीन को फाइनेंशियल इकोनॉमी के ऊपर ट्रेन करना शुरू किया है? क्या हमने उनको एंटरप्रेन्योर बनने पर ट्रेन करना शुरू किया है, या अभी तक, क्योंकि सिंस मतलब मुझे कुछ यूनिवर्सिटी का पता है जहां पर खवातीन मर्द इकट्ठे पढ़े हैं, तो वो तो खवातीन बड़ी एम्पावर्ड है, वो कहती हैं करियर पहले शादी हो जाएगी बाय डिफॉल्ट चीज है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए आपको सोचना या प्लान करने की जरूरत है. सो व्हाट डू यू थिंक कि आपका जिस सेक्टर को आप पढ़ा रही हैं उन बच्चियों का माइंडसेट अभी तक एज अ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की तरफ आया है, या उनका अभी तक एम ये है कि एक अच्छा लड़का मिलेगा, फलां गाड़ी वाला होगा, फलां इस तरह का होगा, हमारी लाइफ सेटल होगी? Mustafa, I think the ratio is 50-50. ठीक है, There are 50% हम कामयाब हो गए. Yes. There are girls who are very career oriented, who are very committed, they are serious students, they are in the university because they aim and they aspire to be someone in their own lives. ठीक है. It's not just like they're looking for a perfect match, getting settled. That is another aspect of life. वो एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ लाइफ है. Not denying its importance or not undermining it, लेकिन वही बात कि उसको वो प्रायोरिटाइज उस तरीके से नहीं कर रही, मे बी जैसे और बच्चियां करती हैं. सो वी हैव दोज स्टूडेंट्स हु रियली लुक फॉरवर्ड टू हैव अ प्रॉपर करियर, और उसको फॉस्टर करने के लिए, उसको केटर करने के लिए, आगे मजीद उसको फ्लरिश करने के लिए अब यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़, और आई थिंक कि वो गवर्नमेंट सेक्टर और HEC का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट वी हैव इंक्यूबेशन सेंटर्स. ठीक है. तो उनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, फंडिंग मिलती है, उनको एक रास्ता आपने दिखाया है कि इफ यू विल कम अप विद एन बिजनेस आइडिया, सो देयर आर पीपल हु गोइंग टू लिसन टू यू, और वो आपको मोटिवेट करेंगे, और कुछ आपको सीड अमाउंट भी मिल सकता है. बिल्कुल ऐसा ही है. कुछ इदारों में तो ये बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे है, जहाँ पर स्टूडेंट्स एंड ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स जो इदारे हैं उनमें कि देयर इंक्यूबेशन सेंटर्स आर डूइंग वंडर्स. दे आर सेंडिंग देयर स्टूडेंट्स इनटू इंडस्ट्री, और उनका जो एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज है वो डेवलप हो रहा है. दे आर मेकिंग प्रोटोटाइप्स, और वो काम को अपने आगे लेके जा रहे हैं. एंड देन देयर सर्टन अदर इंस्टीट्यूट्स जिनका भी मुझे इल्म है कि दे आर ऑन द सेम ट्रैक, लेकिन उसमें डेफिनेटली जैसे अब आपने बात की कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि वुमेन लेड इदारे हैं. लाहौर का एक बहुत मेजर इदारा है जहाँ पे हमेशा से जो है वो मर्द हजरात उसके हेड रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि वहाँ पर पहली दफ़ा उस इदारे की हिस्ट्री में एक खातून को वीसी लगाया गया. सो दिस इज द शिफ्ट. खाली खातून ही बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन इन एकेडेमिया है. बिल्कुल. और इसी तरह अगर आप सिविल सर्विस को भी देखें तो आई थिंक कि अब जो हमारा एंट्री लेवल है ग्रेड 17 का, उसके ऊपर आप देखें आपको हर जिले और तहसील के लेवल पे खवातीन और यंग गर्ल्स जो है वो आपको जब से ये वाले करंट IG पंजाब है उसके उन्होंने काफी उसको प्रमोट किया, तो आपको काफी यंग ASPs आपको नजर आती हैं कि जो पोजीशन के अंदर और की पोजीशन के अंदर को प्लेस किया जा रहा है. सो अच्छा, आपके पास जो प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें,
So I just wanted to understand कि अभी तक हम, जैसा आपने बड़ा अच्छा तरीके से बताया कि 50% तक हम कामयाब हो गए, so we know we half way, और हमने 50 remaining 50 को फेरी लैंड से निकाल के ये बताना है कि यार आप you can be a bread winner as well. तो शादी होगी, प्यार भी होगा, अगर आप ब्रेड विनर हैं तो कोई मसला, और ब्रेड विनर नहीं भी अगर आप कंट्रीब्यूटर भी हैं तो ट्रस्ट में मैं हमेशा हर बंदे को कहता हूँ कि आपके यहाँ ससुराल जो है ना पूरा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स यू डिफरेंट हो जाता है. Absolutely. जब आप कंट्रीब्यूटर है ना उस घर के अंदर, तो आपकी सास, आपका ससुर और उनके आपके हस्बैंड के साइड वाले लोग जो हैं वो आपके बारे में बात करते हुए दो बार सोचते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ये तो हमारे फैमिली को बनाने में और बनाने में कंट्रीब्यूटर है. बट ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर somebody who is a homemaker and a good homemaker, सो वो भी बड़ा कमाल वाला काम है. अगर वो ईमानदारी से किया जा रहा तो वो कोई छोटी चीज नहीं, वो उतना ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है जितना फाइनेंशियली आपको कंट्रीब्यूटर होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है. अच्छा, 50% हमें पता चल गया, हम कामयाब हो गए, तो हमें पता है कि यार 50% हमें और मजीद काम करना है. प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑन टॉप कुछ 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपको याद हो, तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ज्यादा फोकस खवातीन का, बच्चियों का किस तरफ है, आपके पास किस तरह के प्रोजेक्ट्स इंक्यूबेशन के अंदर आते हैं, आपके जिस इंस्टीट्यूशन के साथ आप मुंसलिक हैं. मुस्तफा, अभी जिस इदारे से मैं मुंसलिक हूँ वहाँ पर अभी ये चीज़ बड़े बिनाइन फेज में है. क्या आया फिर भी कुछ तो नजर आया होगा. उसमें हमारे पास जो स्पेशलिटीज हैं उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन है. ठीक है. हमारे पास उससे रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स. तो क्या कोई डाइट फूड का कोई यूनिक आइडिया आया कि somebody wants to come up with, जैसे हेल्दी जो ईटिंग है उसको प्रमोट करने के लिए हम जो मार्केट से, फॉर एग्जांपल हम मार्केट से चॉकलेट स्प्रेड्स लेते हैं बच्चों के लिए. ठीक है. दे आर फुल ऑफ शुगर एंड कार्ब्स, नो एनर्जी, नो न्यूट्रिशन, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्ट दैट इज इन माय माइंड, तो उसमें बच्चों ने जो है वो पोटैटो एंड बनाना से चॉकलेट स्प्रेड्स बनाए. ठीक है. सो दैट इज हेल्दी. न्यूट्रिशन वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशियस जो है वो वैल्यू बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू द वन दैट्स अवेलेबल इन द मार्केट, जो कमर्शियल प्रोडक्ट है विद loads and loads of preservatives. है और ये रियल प्रोडक्ट, ये रियल प्रोडक्ट है. और इसकी भी शेल्फ लाइफ, इफ यू कीप इट रेफ्रिजरेटेड, जो कि अब तो आई थिंक एक बेसिक चीज है, हर घर में मौजूद है, तो 3 से 4 महीने ये इसकी बॉटल अपना टाइम गुजारती है. बच्चों वाले घर के अंदर मेरा ख्याल है कि एग्जैक्ट मुश्किल है कि इतना टाइम गुजारे, इतनी देर गुजार. तो लेकिन ये है कि अभी इन प्रोजेक्ट्स, यस, दिस इज वन प्रोजेक्ट. एक और जो मेरे नॉलेज में है वो मेरे अपने इदारे का तो नहीं, लेकिन उससे रेलेवेंट एक ट्रैवल कंपनी, एग्जैक्टली ऑल वुमेन, उसमें एक ट्रैवल कंपनी कुछ स्टूडेंट्स ने लॉन्च की थी और उसको तकरीबन 2 साल से कुछ ज्यादा टाइम हो गया, एंड इट्स डूइंग वंडर्स. वो लोकल ट्रिप्स भी ऑल वुमेन मैनेजमेंट एंड ऑल वुमेन ट्रिप्स हैं जो वो अरेंज करते हैं, और वो उसको नॉर्दर्न एरियाज में भी लेके जाते हैं. इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी हैं उनके, और दे आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल. तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत मल्टी डायमेंशनल हैं, कि वो आपको प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं और सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं. तो देखिए मेनी दैट आई कैन मेंशन, बट ये 2 मेरे ख्याल से कुछ यूनिक आइडियाज थे जो मैंने मेंशन किया. डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने अभी एकेडेमिया की बात हो रही है और फुटप्रिंट की बात हो रही है, सो आपको क्या लगता है कि जो फुटप्रिंट आपके ऊपर लोगों ने छोड़ा, उस्ताद और एक मेंटोर के अंदर से, एक टीचर, एक मोनोटोनस टीचर जिसके आने पे आपने खड़ा हो जाना है और अस्सलाम वालेकुम टीचर, और एक रिदम में आपने जो है ना, मतलब बिकॉज आई नो, मैं आई बीन विजिटिंग, तो मेरा कुछ एजुकेशन में कीन इंटरेस्ट है, और मुझे लगता है कि अगर किसी भी माशरे के अंदर सुधार आ सकता है, वो तालीम इज, एजुकेशन इज द की, उसके थ्रू ही सुधार आ सकता है. और आप कुछ भी कर सकते हैं, बट तालीम वाला सेक्टर अगर आपका इम्पोर्टेंट है, वो स्ट्रांग है, और इसी तरह अगर आपकी माएँ स्ट्रांग है, इफ यू प्रोड्यूसिंग गुड मदर्स, तो आपका माशरा जो है सुधार की तरफ चला जाएगा. एक उस्ताद और एक मेंटोर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ओके, मुस्तफा, टीचर या उस्ताद जिसको आप कहें, वो आपको क्लासरूम की सेटिंग में या स्कूल सेटिंग में आप कह लीजिए, आपको एक टॉपिक के ऊपर या किसी एक फोकस के साथ कुछ नॉलेज इम्पार्ट करता है, कुछ नॉलेज आपको मवाद प्रोवाइड करता है, पढ़ाता है. ठीक है. जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स टीचर, साइकोलॉजी टीचर एट अ कॉलेज लेवल एंड सो ऑन सो फोर्थ. व्हेयरएज अ मेंटोर इज, यू कैन से कि वो एक टीचर का एक एडवांस्ड या इम्प्रूव्ड वेरिएंट होता है, वर्जन है या वेरिएंट है. उसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग विद द स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें आई थिंक इट्स मोर ऑफ टीचिंग विद गाइडेंस. टीचिंग विद गाइडेंस, क्योंकि पढ़ाना तो शायद आसान है, लेकिन उस पढ़ाई को किसी के जहन में उतारना, उसकी शख्सियत का पार्ट बनाना और उसकी जहन साजी करना, ये एक मेंटोर की जॉब है. टीचर
बहुत सारे होते हैं और उनमें से कुछ मेंटोर्स बन पाते हैं. तो उसमें वही चीज़ जहन साजी या गाइडेंस या किसी के पर्सनालिटी में चेंज लाना और एक रिलेशनशिप, टू वे रिलेशनशिप बिल्ड करके उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना. और वही चीज़ कि अगर बाद में भी वो स्टूडेंट अपने उस पर्टिकुलर टीचर को जहन में रखे अपनी फ्यूचर लाइफ में, सो दैट इज़ व्हाट अ मेंटोर इज. और इनके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है विच इज़ प्रीटी कॉमन दीज डेज, दैट इज़ कोचिंग, लाइफ कोचेज, ट्रेनर्स जिनको हम कहते हैं. उनका फोकस इन दोनों से डिफरेंट है. वो एक स्किल सेट को लेकर चलते हैं, वो आपकी किसी पर्टिकुलर स्किल को पॉलिश करने के लिए आपकी ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स कराते हैं. सो मेंटोर, आई थिंक इन तीनों की अगर हायरार्की देखी जाए तो मेंटोर इनमें सबसे मेंटोर समबडी जिसके साथ आपने सही कहा ना कि बड़ा अच्छे तरीके से आपने एलॉबरेट कर दिया कि he or she has to build a relationship with their students. Exactly. And when there is a relationship, उसकी एक कॉस्ट है, वो बड़ा टैक्सिंग हो जाता है टाइम, बिकॉज उसने अपने मसले लेके आपके पास दिन और रात उसने आपके पास आ जाना है. उसने आपके साथ फोन पे, सोशल मीडिया के थ्रू, देन यू हैव टू मेक सेंस कि आपने उसकी काउंसलिंग करनी है और उसको गाइडलाइन आपने प्रोवाइड हर चीज में करनी है. जी बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आपने स्किल की बात की और ये लाइफ कोचेस की बात की, एक बड़ा ट्रेंड आप भी सोशल मीडिया को आई एम श्योर कि अपने फ्री टाइम के अंदर ब्राउजिंग करती होंगी. सो अपेरेंटली ये लाइफ कोचेस ने या ये जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये एक होती है, हम पहले मीडिया में थे तो हम कहते थे यार एग्जैचुरेटेड चीज़ें होती हैं, और मतलब उसमें ये है कि अगर आपके सामने ये रिफ्रेशमेंट पड़ी है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, 4 को 5 बता दूंगा और 10 को 11 बिस्किट्स बता दूंगा या 8 को 9 बिस्किट्स बता दूंगा. मतलब कि ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड चले गए ना. मतलब कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब कि कोई रिफ्रेशमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, और वो आपको ये बताएंगे कि दैट वाज ए 7 मील कोर्स जो कि वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसकी आपको तैयारी करवा देंगे. आप भी सोशल मीडिया पे देखती होंगी अपेरेंटली कि एक चीज थी कि किसी वेस्ट के अंदर ये चीज कल्चर है, क्योंकि वहां पर हायर एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव, और मतलब कि स्कूल तो आपका फ्री होता है ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर. फिर एजुकेशन है तो ज़्यादातर लोग आपके अंडर ग्रेड के बाद वो स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाते, वो ऑड जॉब्स करते हैं और अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजार देते हैं. पर जो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं उनकी फिर वर्थ भी है और तमाम तर चीज़ें उनके अंदर वो है. हमारे पास से बच्चा है ना कि वो MS के बाद MPhil के बाद उसको होश आती है कि हुन में की करना है, कुछ स्किल डेवलप ही नहीं की. मतलब वो एक गो के अंदर ही सारी पढ़ाई कर लेता है. मतलब उसने इंटर किया, बैचलर्स किया, उसने मास्टर्स एंड स्पेशलाइजेशन या MPhil उसने कर लिया. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी मेंटल ग्रोथ तो हुई नहीं. मेंटल ग्रोथ इज नॉट विद द एज, मेंटल ग्रोथ इज कि आपका एक्सपोजर हो, आप फील्ड में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, 2-3 साल लगाएं, फिर आके एकेडमिक्स में अपनी डिग्री लें, तो आपकी मेंटल ग्रोथ होती है. तो आपने एक ही मेंटल ग्रोथ के अंदर सारी डिग्रीज वो ले ली. जिस तरीके से होता नहीं कि आपने बुफे लगा हुआ था, एक ही साथ में सारा खाना खा लिया, उसके बाद आपने होश किया कि हुआ क्या मेरे साथ. सो अब जब इनकी आप वो उन्होंने कहा कि जी वो फला बिल गेट्स या फला बंदा जो है ना वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, तो वो एक ट्रेंड लोगों को लगा, और इन्होंने पाकिस्तानीज ने जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे इस चीज़ को पकड़ लिया, डिग्री शिग्री कुछ नहीं होती, और डिग्री करने वाले लोग जो है ना वो मैंने मुलाजिम रखे हुए, डिग्री करने वाले लोग हमने ये रखे हुए, और ये तो वो फला. सो अगर आप जहन साजी की बात करें, सो इंटरनेट भी तो जहन साजी कर रहा है. सो मैं उसके अंदर जो अब मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरे हमेशा गेस्ट आते हैं, मुझसे पूछता हूँ आपको क्या लगता है स्किल की इंपॉर्टेंस तो है, मतलब विदाउट उसमें कोई डाउट नहीं है, बट एजुकेशन और स्किल बोथ गोज हैंड इन हैंड. तालीम की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या मैं अगर डिग्री लिए बगैर या एक मैंने मतलब यूनिवर्सिटी अटेंड ही नहीं की और मेरे अंदर स्किल बहुत ज़बरदस्त है, तो क्या मैं ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकता हूँ और क्या टॉप नॉच लेवल पे आ सकता हूँ? मुस्तफ़ा, तालीम को डिग्री के साथ हमने लिंक कर दिया है. इट्स अ वर्ल्ड ओवर ट्रेंड, नथिंग स्ट्रेंज अबाउट आवर कल्चर. लेकिन तालीम जो है वो आपका जहन खोलती है. सबसे पहले आपको अपने आप का पता चलता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल का पता चलता है, और आप जिंदगी को और अपने आप को और दूसरों को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं. ठीक है. ये तो है तालीम का किरदार. अब गुड और बैड बोथ, लेकिन हमने उसको डिग्री के साथ लिंक कर दिया. ठीक है. यहीं पर एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि जब हम अपनी तालीम को सिर्फ डिग्री के साथ लिंक कर देते हैं तो फिर वो महज एक पीस ऑफ पेपर है जिसके लिए स्टूडेंट्स भी कोशिश करते हैं और टीचर्स भी कहते हैं कि ठीक है इनको पढ़ाएं, इनको आगे भेजें, नेक्स्ट स्टेज में भेजें, नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट क्लास में भेजें और ये अपनी डिग्री कंप्लीट करें और मार्केट में चले जाएं. दैट इज़ रन ऑफ अ मिल मॉडल. और वहीं पर आई थिंक
کہ وہ ٹیچرز یا وہ لوگ جو زیادہ ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں, جو کسی کی پرسنالٹی بلڈ کرنے کے لیے, کسی کے خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے اور اس میں کچھ ویلیو ایڈ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, وہ پھر ٹیچر سے مینٹور بن جاتے ہیں. اور ان کی جو فالوئنگ ہے, جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جیسے ان کو ذہن میں رکھتے ہیں, جیسے عزت دیتے ہیں, ایگزیکٹلی وہ ایک سوشل میڈیا پہ آپ پوسٹ ڈالتے ہیں تو اس کے نیچے سینکڑوں کے تعداد میں کامنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ ایک مینٹور ہے. بالکل, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ لیول ہے. لیکن اس سارے کے بیچ میں اسکل سیٹ کا ہونا, وہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی, اگر ہم مردوں کی بات کر لیں, اگر کوئی صاحب ہیں جو کہ میڈیسن کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں, لیکن اگر وہ اپنے گھر میں ایک تھوڑا سا ٹولس کا باکس رکھتے ہیں اور کوئی الیکٹرک کا کام وہ خود کر لیتے ہیں بیکاز ہی از ٹیکنیکلی ساؤنڈ, تو آئی تھنک کہ اس میں ان کی تعلیم کا بہت اہم رول ہے. ٹھیک ہے, وہ نیگیٹو پازیٹیو کرنٹ کو دیکھ کر, وائرس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو ٹیکنیکلی یا پھر تعلیم نے ان کو وہ شعور دیا کہ چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا, یا اگر وہ اپنی فیلڈ کے اندر بہت ایکسیل کرے تو کہیں یار میں یہ الیکٹریشین کا کام کروں گا. سو وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ تعلیم اس کو وہ ہیلپ کرتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ اسکل تمہیں ڈیولپ کرنی ہے. بٹ میرا پوائنٹ از کہ خالی فار ایگزامپل میری بات تعلیم نہیں ہے, مطلب میں نے میٹرک کیا, او لیولس کیا, اور اس کے بعد میں نے ای کامرس سیکھ لیا یا میں نے کوئی بھی اسکل سیکھ لی, سو کیا مجھے زندگی میں ایکسیل کرنے کے اندر وہ ہیلپ کر دے گا؟ ویل اٹ ریئلی ڈپینڈس. اگر تو آپ کے پاس اتنی ذہانت ہے اور آپ کے پاس اتنی کمٹمنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو اسکل سیٹ ہے آپ اس کو اتنے اچھے طریقے سے استعمال کر لیں کہ واقعتاً وہ آپ کو لائف میں ایکسیل کرا دیں. لیکن اس کے باوجود ایک جو ویل انفارمڈ اور تعلیم یافتہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو اسکل سیٹ ہے, آئی تھنک دیر از نو میچ فار دیٹ. دس برنگ اس ٹو آور فن سیگمنٹ, اور آپ کا فن سیگمنٹ کا وقت آ گیا ہے. ان کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے وچ از اے کامن سینس سیگمنٹ. دس از آلسو پاورڈ بائی لنڈن اسٹیٹک. اگر آپ کو آپ کے سامنے ریفریشمنٹس آ گئی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ریفریشمنٹ بالکل ہیں, تو ریفریشمنٹ پہ اس کی پیچھے ایک کہانی ہے. کہانی ہے کہ I'm going to ask you question. اگر آپ سوال کا جواب دے پائیں گی تو لنڈن اسٹیٹک کا ایک بہت شاندار پروڈکٹ اور ان کا فری 30% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا. کسی بھی آپ پروڈکٹ کے اوپر یا کسی بھی سروس کے اوپر آپ 30% فری ڈسکاؤنٹ لے سکتی ہیں. سروسز کی بات میں نہیں کروں گا, کوئی 50 کے قریب سروسز ان کی ہیں. اگر سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے تو یو ہیو ٹو ٹیک اے بگ بائٹ آف پیٹیز. اور آپ یقین کریں نیشنل چینل پہ ٹی وی پہ پیٹیز کھاتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا. تو ڈاکٹر صاحب آپ ریڈی ہیں؟ چلیں آپ سے آسان سوالوں سے کرتے ہیں. ہاؤ مینی بونز آر دیئر ان ہیومن باڈی؟ انسانی جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 300 پلس. 300 پلس. سو پلس میں بھی کچھ بتا دیں کہ کتنی کو چھ کر لیں. I think somewhere around 300, 306 اور 302 کچھ ایسا. 306 چلیں مان لیتے ہیں. تقریباً آپ کے جسم میں 50 کی ہڈیاں زیادہ پائی گئی ہیں اور 206 جو ہے وہ ہڈیاں جو ہیں انسانی جسم کے لیے, مطلب 50 سے بھی بہت زیادہ آپ نے میرا خیال ہے تو کوئی 96 والی کہانی میں چلی گئی. So now you know what to do. On 3, 2, 1 we will take a big bite of a cookie. جی اور a patties اور a cookie. نہیں cookie تو آپ ویسے ہی اپنے ساتھ رکھی تاکہ آپ کو یہ نہ لگے ہمارا بجٹ میں کمی ہے. تو لینی آپ نے بائٹ جو ہے وہ پیٹیز کی ہے. ذرا زوم کیجیے گا. سو جتنی بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اس پہ جا کے کامنٹ ضرور کریں گے جب آپ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کریں گے. موونگ آن, ایک وائٹامن جو صرف آپ کو سورج سے ملتی ہے, which vitamin do you get from sun? Vitamin D. Vitamin D is the right answer. میں نے ہمیشہ کہا استادوں کی عزت کرنی تھی, اس وجہ سے سوال چیزیں سے پوچھ رہا ہوں. لسننگ ٹیسٹ ہے آپ کا. کیا بھاری ہے 1 kg آئرن اور 2 kg کاٹن؟ 1 kg آئرن اور what is heavier 1 kg آئرن اور 2 kg کاٹن؟ 2 kg. what is heavier آئرن اور کاٹن؟ 1 kg آئرن اور 2 kg کاٹن؟ 1 kg iron is definitely heavier than cotton. Congratulations, this is a wrong answer. آپ psychology پر I played with your mind. میں نے iron کو آپ کو دماغ میں رجسٹر کرایا, پر میں ساتھ 1 kg بھی کہہ رہا تھا. 1 kg iron ہو اور 2 kg cotton ہو, 2 kg will be heavier than 1 kg. خالی آپ کو لگتا ہے کہ میں politicians کو ٹرک کرتا ہوں, میں نے psychologist بھی ٹرک کر دیا ہے. So Dr. Saab, now you know what to do. On 3, 2, 1 take a big bite. All right, thank you. What travel faster, light or sound? Light travel faster. کیوں؟ یہ نہیں مجھے پتا. یہ نہیں پتا؟ یہ نہیں.
मैं आपको बताता हूँ, आपको याद है कि बचपन में हम एरोप्लेन देखते थे या बिजली कड़कती थी तो आवाज यहाँ से आती थी और बिजली की रोशनी वहां से आती थी, या एरोप्लेन की आवाज यहाँ से आपको आ रही होती थी और वो होता वहां पर था। तो लाइट ट्रेवल फास्टर। हम स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं ना, अपने जिंदगी यही नेचर की चीजें बैठ के गौर इसमें से किया है, और तमाम जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं वो साफी बन जाते हैं, और जो स्मार्ट होते हैं जो फ्रंट डेस्क पे बैठते हैं वो सारे डॉक्टर्स बन जाते हैं। मूविंग ऑन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आपसे करीब आपके मुंह हो गया, ये आपके पास जा रहा है। थैंक यू सो मच। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान इज द राइट आंसर। नहीं तो कॉलेज में पोस्टर लग जाते थे कि डॉक्टर साहब को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं पता, पर बाय द वे मैं आपको बताऊं कि 95% लोगों ने गलत जवाब दिया। रियली? और आपको पता है कि 95 में से ज्यादा रेशो क्या है? गेस करें कि लोगों को क्या लगता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? आई थिंक कायदे आजम कहते होंगे। नहीं, वो तो चले फिर भी ठीक लगता है। ओके, भुट्टो। अभी तो भुट्टो साहब जिंदा है। मूविंग ऑन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, व्हाट, किस माह में 28 दिन होते हैं? Which month has 28 days? I think all 12 months have 28 Every days. month has 28 days. इसके लिए तो आपके लिए तालियां बजानी, घर बैठे अगर आप टीवी स्क्रीन पे डॉक्टर साहब की ये परफॉर्मेंस देख रहे हो तो तालियां जरूर बजाइएगा। मुझे आवाज आ रही है उनकी तालियां बजाने की। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये आपने deserve well earned, and will go with you, and 30% off on all London aesthetic services will also go with you. Thanks so much. That's very kind of you. You're welcome for joining us. और जब भी आपकी तरह के लर्निंग लोगों के साथ बैठते हैं तो एक निशित के अंदर आपकी तमाम तर एक्सपर्टीज को बाहर निकालना नामुमकिन है। वी गोइंग टू हैव यू वंस अगेन, ताकि हमारे देखने वालों को उन चीज़ों के ऊपर हम बात करें, क्योंकि अभी अपने दिमागी अमराज के ऊपर तो इस सेगमेंट में हम इस निशित में बात नहीं करते। वी गोइंग टू हैव यू वंस अगेन, और सोसाइटी के उन चीज़ों पे, उन मसलों पे बात करेंगे जिसके ऊपर गाइडेंस है हमें लाजमी चाहिए। That would be a pleasure. थैंक यू सो मच वॉचिंग द प्रोग्राम। और अगर आपको शो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो और आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर